जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। काली देखते आम चैप्टर 4 साइंस बही 7 क्लास पार्ट 1। आज देखा आम पार्ट 2 तन्यता डक्टिलिटी। तुम्हें धातव तारर व्यवहार केउंठी देखिछ? वैद्युतिक उपकरण गुड़िकर तंबा किंबा आलुमिनियम तार व्यवहार होइथिबा निश्चय देखिथिबो। हार कानफुल भली विभिन्न अलंकार मध्य धातव ताररू तैयारी होइथाय। वीणा सितार गिटार लाओलिन आदि तारयुक्त वाद्ययंत्र धातव तार ही सुंदर ध्वनि सृष्टि करिथाय। धातु को टाणी तार प्रस्तुत करा जायथाय। धातुर यही गुण को तन्यता बा डक्टिलिटी कहते। मुख्यतः धातु गुड़िकर ही तन्यता गुण रही है। रूपार यही तन्यता गुण को आधार कर आम राज्यर कटक तारकसी शिल्प गढ़ी उठी। तारकसी शिल्प कौटी प्रसिद्ध ना कटक। सुना एत तन्य जे 1 ग्राम सुनार प्राय 2 किलोमीटर लंबा तार प्रस्तुत करहब। 1 किलोग्राम 2 किलोमीटर। धातुर तन्यता गुण जो धातव ताररू चा छणा तैयारी करी हुए। देखो चा छणा केमती। तुम्हें केबे कोयला किंबा गंधक प्रस्तुत होइथिबा तार देखिछ कि? निश्चित भावेना आमे कहि परिबा जे कोयला एक गंधक तन्य नुहंती। कोयला और गंधक तन्य नुहंती। अधिक जानिबा स्टील एवं मिश्र धातु जहाँ धातु लुहा और धातु कार्बन मिश्रण तैयारी। स्टील तैयारी तार खूब शक्त भारी जिनिस को धरी रखिपारे। सेथिपाई झुलापोल और ट्रेन रे स्टील तार व्यवहृत होता है। सेहीपरि झुलापोल कटकर धवलेश्वर तुम देखा पाइब। कौटी पाइब ना धवलेश्वर ठारे झुलापोल। निदानता सोनोरिटी। धातु निर्मित चामच प्लेट किंबा मुद्राणटीए चट्टाण पड़गले किपरि शब्द सृष्टि हुए लक्ष्य करिछ। केमती शुणा जाए देख यह खंडे कोयला बा काठ चट्टाण पड़ी सृष्टि करता शब्द ठार भिन्न। तेबे गोटे धातु प्लेट किंबा चामच तले पड़गले टन टन शब्द हुए किंतु काठ कोयला सेगुड़ा शब्द हुए नहीं। काठ धातुरे मोर बाड़ी बाजिले सृष्टि होता ध्वनिर विभिन्नतार मु मोर रास्ता जानीपे। तेबे से रास्ता बाड़ी ठक करके से जानीपे। सतर्कता वस्तु गुड़िक टाणिले वस्तु गुड़िक टाणिले चट्टाण पकाइबा बेले सावधानता असावधानता करो। सावधानता अवलंबन करो। गोटे धातु निर्मित चामच एक मुद्रा खंडे कोयला और काठ खंडे संग्रह करो। एगुड़िक गोटे पर गोटे निर्दिष्ट उच्चतार चट्टाण उपरको पकाओ एवं वस्तु गुड़िक द्वारा सृष्टि होता ध्वनि रे किछि भिन्नता। निहाती कोयला जमती साउंड होछि सेमती बासनकुसन शब्द हबो नाही। तुमे देखिबो जे धातव चामच और मुद्रा चट्टाण उपर पड़िबा बेले किछि समय धरि लागि रहुथिबार गंभीर गुंजन शब्द सृष्टि होथुवा बेले कोयला और काठ खंड मांदा शब्द सृष्टि हुए। सेमानकर जोर शब्द हुए यांकर धीरे धीरे। धातु मानकर यह गंभीर गुंजन ध्वनि सृष्टिकारी गुण को निदानता कहती एवं धातु माने निदान्य अटंती। बाह मोर घुंगुरु ऋणुझुणु शब्द मध्य धातु गुड़िक निदानता गुण जोगु ही सृष्टि होता है। हाँ मुझे बुझीपारे विद्यालय घंटी टंग टंग शब्द धातुर निदानता गुण पर बाहर। ताप परिवहन रोषे घरे इंधन पात्र गुड़िक देखिछ कि? हाँ रोषे करा है देखी जिनस। तुम्हें निश्चित लक्ष्य कर गरम करने व्यवहृत पात्र गुड़िक धातुरे तैयारी होइछि। सबू जिनती गरम कर सब धातुरे तैयारी। तुम्हें एपरी किछि धातुर नाम कहीपर जो इंधन पात्र सब तैयारी होती। धातु गुड़िक यही उद्देश्य कहीं व्यवहृत होइछि तुम जानिछ कि? अनुसंधान से देखा। सतर्कता गरम जल व्यवहार समय यथेष्ट सतर्कता अवलंबन करें। धातव चामच काठ चामच देदेल टेबुल उपरे काच पात्रटीए रख एथिरे गरम जल भर्ती कर। सामान आकार और मोटेईर गोटे धातव चामच और गोटे काठ चामच नियो। उभय चामच को एक संगे गरम जल थिबा पात्र 2 मिनिट स्थिर भाव में बुड़ाई रख। वर्तमान चामच देहर मुंड को सावधानता सह स्पर्श कर। तेबे काठटा गरम हो नथिबो किंतु धातुटा गरम हो जाइथिबो। देखा किछि आलोचना गोटे चामचटी अत्यधिक उत्तप्त हुए। यही परीक्षाटी चामच देहर ताप संतरण संबंध में कौन सूचना दिए? तुम्हें हुए तो लक्ष्य करिथिबो जे धातव चामचटी काठ चामच अपेक्षा हाथ को अधिक गरम लगुच। जदिओ उभय चामच को समान तापमात्रा जल समान समय पर बुड़ाई रखा जाए यह दर्शाऊ जे धातव पदार्थर ताप संतरित हुए। तुलनात्मक भाव धातव चामच अपेक्षा काठ चामच ताप संतरण अत्यंत क्षीण भाव में होता है। एपरी परिस्थिति में पदार्थर गोटे बिंदु अन्य बिंदु को ताप संतरण को ताप परिवहन कहते। गोटे जगार गोटे जगह जाऊँ कहुए ताप परिवहन। ताप परिवहन करुवा पदार्थ को ताप परिवाही कहुए। मन रखता ताप परिवहन करुवा पदार्थ को कौन कहुए ना ताप परिवाही कहुए।
ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଠ ବା ଅଧାତୁ ଧାତୁ ତାପ କୁପରିବାହୀ। ମାନେ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ସୁପରିବାହୀ, ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବା ପୁଅର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଉଛି କୁପରିବାହୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ କାହିଁକି ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ତାପ ଅପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି। ପ୍ରକୃତିରେ ତାପ ସନ୍ଧାରଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ତୁମେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନକୁ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖିଛ। ହଁ, ସେମାନେ ନଟ୍ ଫଟ୍ ଖୋଲନ୍ତି ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭରରେ। ଏହାର ବେଣ୍ଟଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? କିରେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କାଚ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ଆଉ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। କି ପାଇଁ? ଆମ ବଡି ହେଉଛି ସୁପରିବାହୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସକ୍ ଲାଗିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟର ପରିପଥ ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ଡିଜାଇନ୍ କର। ନିମ୍ନ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ 4.2ରେ ଲେଖ। ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିପାର, ଯେପରିକି ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ, ଲୁହା ଖଣ୍ଡ, ମଟର ଦାନା ଆକାରର ଗନ୍ଧ ଖଣ୍ଡକ, ଲମ୍ବା ତାର, କୋଇଲା, ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା କାଠ, ପେନ୍ସିଲ୍, ଲିଭା ରବର, ଛୋଟ ଲାଇଲନ୍ ରଶି। ଟେଷ୍ଟର ବଲ୍କୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କେଉଁଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଅନୁମାନ କର। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବା ସାମଗ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ପରିବହନ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ନିଆ ହେଇଛି। କ୍ରମିକ 1ରେ ଆମେ କି ନେଇଛେ ନା ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ ବସ୍ତୁ ବା ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ବଲ୍ ଜଳେ ନା ଜଳେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ତେବେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ ଜଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଜଳିଲା ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଜଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଗନ୍ଧକ ଜଳେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ତମ୍ବା ତାର ଜଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଜଳିଲା ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ, ଆଉ ଜଳିବ ନାହିଁ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। କୋଇଲା ହେଉଛି ଜଳେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ଶୁଖିଲା କାଠ ବି ଜଳେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ରବର ହେଉଛି ଜଳେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ଯେ ଜିନିଷ ଜଳେ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି କୁପରିବାହୀ। ଦେଖ, ଲୁହା କଣ୍ଟା କିସ ଜଳେ ଲେଖିଦେବ। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଜଳେ ସେ ଯେ ଜଳେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିସ ସୁପରିବାହୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଯିଏ ଜଳେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ତିଆରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍କୁ ଜଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗନ୍ଧକ, କୋଇଲା, କାଠ, ପଥର, ରବର, ଲାଇଲନ୍ ରଶି ଏହାକୁ କରିପାରୁନାହିଁ। 4.4ରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜଳୁଥିବାରୁ ତୁମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଥିବ କି? ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍କୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଧାତୁ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ବଲ୍କୁ ଜଳାଇ ଦେଲେ ମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ତମ୍ବା ତାର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧାତୁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସହଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଜଳୁଛି ସେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ, ଯେ ଜଳୁନାହିଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ବିପରୀତରେ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହା ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବରଣ ଓ ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତ ବା ଟାଣ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୀୟ, ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ ଏବଂ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ପ୍ରଭାବ। ଲୁହା। ଅନେକ ସମୟ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଜମିଯାଏ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୁହା ଉପରେ ଏପରି ଧୂସର ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିକି କଳଙ୍କି ଲାଗିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାୟୁ ଓ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖିବା, ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷାଟା ଏଇଟା ଆମେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଷ୍ଟଡିଂ ୱିଥ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।